તો આ સાથે જ મંચ પર હાજર છે હાલમાં પીએમ મોદી, રાજનાથસિંહ, જેપી નડ્ડા, નીતિન નવીન, યોગી આદિત્યનાથ। તો હાલમાં જે પ્રકારે આ સીધી તસવીરો આપ ટીવી સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો। শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার সবরই প্রতীক্ষার মতো দীর্ঘ প্রতীক্ষা ভারত কেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, যিনি ভারতের সংবিধান এবং ভারতবর্ষের অখণ্ডতার জন্য এই বাংলায় জন্মগ্রহণ করে নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন, যাকে কাশ্মীরের জেলে রহস্যজনকভাবে কার্যত খুন করা হয়েছিল এবং তার সেই যাত্রার যিনি সহযোগী ছিলেন সেই মাখনলাল সরকার ৯৭ বছর বয়স হয়েছে তার, তিনিও আজকের দিনে আমাদের এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। শ্রী মাখনলাল সরকার তারপরে দিল্লিতে একটি দেশাত্মবোধক গান গাওয়ার জন্য দিল্লি পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে, কংগ্রেসের সরকার নিয়ে যাওয়া হয় বিচারালয়ে। বিচারপতি বলেন তার উকিলের পরামর্শে যে ক্ষমা চান, আপনার মুক্তি দেব, কিন্তু মাখনলাল সরকার বলেছিলেন আমি কোনো অপরাধ করিনি, সুতরাং আমি একটা গান গেয়েছি। বিচারপতি বলেন তাহলে আপনি গানটা গেয়ে শোনান। সেদিনের অপ্রাপ্তবয়স্ক মাখনলাল সরকার সেই গানটি গেয়ে শোনান এবং তারপর বিচারপতি নির্দেশ দেয় দিল্লি পুলিশকে যে একে ফার্স্ট ক্লাস কামরা করে এর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দাও এবং ১০০ টাকা দাও রাস্তায় যাতায়াতের জন্য। আজকে সেই মাখনলাল সরকার আমাদের মধ্যে আছেন, প্রধানমন্ত্রী তাকে সম্বোধন করবেন। माखनलाल सरकार जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अंतिम यात्रा का उसका साथी रहे हैं, आज हमारा मंच पे उपस्थित है। हमारा बुजुर्ग जो जीवन में किसी का सामने सर नहीं झुकाया और ऐसे हजारों कार्यकर्ता का बलिदान और प्रतीक्षा का कारण आज इस पार्टी सत्ता में आए हैं। यह सिर्फ कोई सत्ता की परिवर्तन नहीं है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर श्यामा प्रसाद का सरकार बनने जा रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी जैसा हमारा सपना है, वैसे ही गंगोत्री से गंगा सागर तक डबल इंजन सरकार भारत, हमारा सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सरकार आज बन रहे हैं। ऐसी कितना माखनलाल सरकार ने अपने पूरा जीवन निछावर कर दिया, जिसका नाम जिसका पता किसी भी संवाद की सुर्खियों में नहीं है, किसी टेलीविजन चैनल में नहीं है, जिसका जीवन संघर्ष करते करते चले गए। आज वही माखनलाल सरकार हमारा बीच में उपस्थित है। प्रधानमंत्री जी भी उसको अभिनंदन करेंगे थोड़ी ही बाद में। તો પશ્ચિમ બંગાળમાં મુખ્યમંત્રી પદે શુભેન્દુ અધિકારીની આજરોજ તાજપોશી। અત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, મંચ પર રાજનાથસિંહ, જેપી નડ્ડા, નીતિન નવીન, યોગી આદિત્યનાથ, એકનાથ શિંદેની હાજરી। ટૂંક જ સમયમાં હવે થોડી જ ક્ષણોમાં શુભેન્દુ અધિકારીની તાજપોશી। મોદી અને એનડીએના 20 રાજ્યોના સીએમ પણ હાલ ત્યાં ઉપસ્થિત। સાથે જ કોલકાતાના બ્રિગેડ પરેડ ગ્રાઉન્ડમાં सीएमना शपथ लेशे આજરોજ શુભેન્દુ અધિકારી અને જે પૂરો પંડાલ છે તેને બંગાળ થીમ પર સજાવવામાં આવ્યો છે। સાથે સાથે જાલમુરીનું આયોજન પણ જે છે તે કરવામાં આવ્યું છે। કોલકાતામાં આજરોજ ખાસ કરીને જો વાત કરીએ તો શુભેન્દુ અધિકારીની શપથવિધિની આ ક્ષણો આપ ટીવી સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો। તમામ તસવીરો આપને સંદેશ ન્યૂઝ બતાવી રહ્યું છે। પળપળની અપડેટ્સ આપ સંદેશ ન્યૂઝ પર જોઈ શકો છો કે જે આ મંચ પર હાલમાં પીએમ મોદી ઉપસ્થિત, રાજનાથસિંહ સાથે જ જેપી નડ્ડા, નીતિન નવીન, એકનાથ શિંદે, યોગી આદિત્યનાથ, આ સાથે જ એનડીએના 20 રાજ્યોના સીએમ પણ હાલ ત્યાં ઉપસ્થિત।
મોટી સંખ્યામાં જનમેદની ઉમટી છે અને હાલમાં જે પ્રકારે આ તસવીરો આપ ટીવી સ્ક્રીન પર સીધી જોઈ શકો છો, તો પૂરો પંડાલ જે છે તે બંગાળ થીમ પર સજાવવામાં આવ્યો છે। 4000 સુરક્ષા કર્મીઓ પણ ત્યાં તૈનાત છે। 20 રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ત્યાં ઉપસ્થિત છે। બંગાળના મુખ્યમંત્રી પદે આજરોજ શુભેન્દુ અધિકારીની તાજપોશી કોલકાતાના બ્રિગેડ પરેડ ગ્રાઉન્ડમાં આ સમારોહ જે છે તેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। હાલ મોટી સંખ્યામાં જનમેદની પણ ત્યાં ઉમટી છે। પીએમ મોદી અને શુભેન્દુ અધિકારી એક મંચ પર હાલ પહોંચ્યા છે, હાલ જોવા મળી રહ્યા છે। સાથે જ હવે જો વાત કરવામાં આવે તો અધિકારીઓ ત્યાં ઉપસ્થિત છે, સુરક્ષાકર્મી તૈનાત છે, 4000થી વધુ સુરક્ષાકર્મીઓ તૈનાત છે, સાથે જ 20 રાજ્યના મુખ્યમંત્રી પણ ત્યાં ઉપસ્થિત।